ଏପରି ରାତି ହଉଛି କି 12 କୋଟି ନା। अच्छा अच्छा ହେଲେ ତ ସମୟ ତ ଏ ଅଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆପଣ ମତେ ରାତି ଅଧରେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା? এই তোর লক্ষ্য থাকে ଆଜ୍ଞା আরে নিশা অর্থ কর কিয়ে রহি মনে জানে নিশা অর্থ কাল কিয়ে রহি মনে জানে আখরে উমেছি ভয়ন করি মনর কেড়ে ভরসা তারা কেড়ে ভরসা তারা এ বাবু ছেড়ে মিয়া জি দাদা महाप्रभु अरे बेंग होइना पुचंड बेले के पापसु बेंग होइना पुचंड बेले के पापसु बेंग होइना आदरे पापसु होई सुनारो होई सुनारो शिव मंदिर होई आज्ञा एते रोटी केने छाड़ राती होने हां आउ धर तमरो सिरो छिड़ी जियो जागर हां हां सिरो छिड़ी जियो हे तो आज्ञा जहा कहबार अछि मते सीधा सीधा कहनांती इंद्र चंद्र वरुण मेरा की रोकते जब भास्कर नैऋत्य जब भास्कर द्वार रक्षक जहार मंदिर प्रवेश करिबा सक्षम नहई तमे एमिति वीर जे कि जेते सब देवता अछंदी का तम घर के पसी पारिबे नहीं आज्ञा तो एही करी मुनि चिंतर निद्रा दिवा समय रे इने कोन हम तुमे सोई थिलो ए राती अधरे के जड़ी देवी की मानवी भूत दिवा राक्षसी देवी मानवी की राक्षसी मोहलो ये ना टोपा मंदिर रे 10 घड़ी नाम धरी बारंबार डाक देउछि आज्ञा कोन कहले 10 घड़ी नाम धरी बारंबार डाक देउछि आपनकर कथा सुनले मोर उड़ी जाउची कोन 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 उड़ी सुनिबी हां मोर हसा उड़ी गला बीरबार के कहां के मोर हसा उड़ी गला बीरबार के कहां के आज्ञा तेरे सतनाती चढ़ी थिले हस्ती कंपी जाउथिला तिनी बोरगे कहां के मोर हसाउनी गला बिरबारगे कहां के महाप्रभु अरे हसा बोलते कोन हसा माने जानि नहंती नहीं हसा माने आज्ञा साहस माने धैर्य बुझिले कि नहीं हां आपण जो कहिले कथाटा आज्ञा तमर कथा सुनि कि मोर साहस उड़ी जाउछ एई तोर लक्ष्य छो आज्ञा अरे मोर कथा सुनी तुमरा कहीं की हसबा साहस उड़ी जाउछ मोर बा कहीं के आज्ञा ए सोफारे जिते लोक बसी की सुनुथिबे समस्त मोर साहस उड़ी जीवा कहीं की बोले ए जगत रे आज्ञा जिते लोक जन्म होइछंती कार गोटिए ना नचे दुई गोटी ना हां हां धरि नियो आपण राजा घर को अच्छा तेणु करी आपण मामा बापा अति खुशी रे गेला बसर रे बड हेले तीनटा दे नले चारटा धर कोन कथाटा धर हे आ नडिया ना कदली तुम धर हैं जदी आपनकर जदी 10टा ना आज्ञा ताले तमर केतटा बा केतटा मा हे ओ केतेटा बाप ए तू देखि दिलु
নে କେମିତି ରେ ବାପା ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା তো আরে গোটাଏ মা গোটাଏ বাপা কিন্তু নাম 10। আচ্ছা কেମିତି নাମ 10 হ্যাঁ বিশেষ নাই নাই খালি কইলে ফুটানি মারি কইলে হব আজ্ঞା ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର 20 ରେ ନା ବୋଲେ ହବ କି ଆଜ୍ଞା କହିବାର ଦେଖି କହିକି ଦେଖେଲେ ଜାଣିବା ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 10ଟା ନା ତାପରେ ଆପଣ କହି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ କହିପାରିବେ তাহলে কহু ଅଛି শুনো ଆଜ୍ଞା কথাରେ ମୋ টেনশন নেই তো অচନରେ কৃষ্ণ মুঝে কর্মরে বিচার হ্যাঁ তেণু করি মোর নাম অর্জুন পদ এক গোটে না হলা দেখু ছুচ গলা হই ଅଛି মোর গাত্র গলা হই ଅଛି মোর গাত্র তেণু যদি কৃষ্ণ মতে বলুথন্তি তত রুন্ডু রুন্ডু আইলি কোন কোন গালি করছি কি এটা কি ভাষা है এটা কি ভাষা বলে তেলুগু ভাষা है और জানো কি হ্যাঁ মানে দুই উঠি হেলা আজ্ঞা ଆଉ କେତେ ଗୋଟି ରହିଲା ଆଉ ରହିଲା 8ଟା তো ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଫାଲଗୁନି ମୋର ଜନ୍ମ ରନ ଫାଲଗୁନି ମୋର ମରଣ ফালগুনি মর নামটি বিদিত নামটি বিদিত শুক্লচারী ভোলা हुए मरनाते शुक्लचारी भोला हुए मरनाते शुक्रवाहिनी बोलिना हे शुक्रवाहिनी बोलिना बोलंती समाते बोलंती जगाते द्वार रक्षक महाप्रभु केते गोटी नाम हला आज्ञा सब तो 4टा है आज्ञा आउ केते गोटी रहिला आउ रहिला आज्ञा 6टा ना हेले तमे सरी जीवो हां मोर सरी नाही तमे सरी गला आज्ञा नाटक बंद होई बुझिले हैं आ बुझिबा त बनिले बुझिले दूत आज्ञा दुई हास सम भावे पारई त बिंदी के पारई त बिंदी तेनु सत साची आमसी प्रति हे पूर्ण हे पूर्ण हे पूर्ण चुना चुना दे माना अनंत भारत पूर्ण शत्रुकुना जीना फेराई तो नहीं तेरो करो मोर नाम अकरी विदाई हे कुड़ा हे कुड़ा हे कुड़ा 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 दे माना हमरा खानु होई महाभारत द्वार रक्षक महाप्रभु अरे विवत्स कर्म को करे नाही के उठारे विवत्स कर्म को करे नाही के उठारे विवत्स बोले न मते बोलो भक्ति नरे विवत्स बोले न मते बोलो भक्ति नरे
ଭାରର ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ସାଗରରେ ତେରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ତ ବଡ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାଟା ଏ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସିନା ହନୁମାନ କଣ କରିଥିଲେ ପଥର ବାଣୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ବହି ଆଣି ପକେଇ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କେମିତି ବଳ ନଥିଲା କେମିତି ବୀର ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଦୂତ ପାର୍ଥ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅଞ୍ଜନାଥ ସୁତ ଆଜ୍ଞା ଦୂତ ମହାପ୍ରଭୁ କୁବେର ପୁରରୁ ଜିଣି ହେ ଆଣିଥିଲି ଧନ ଧନ ଜୟ ନାମ ମତେ ଦେବି ମନ ରାତି ପାଖି ଆସିଲା ରାବିଲେ କାଉ କେତେ ନିଜେ ଶୋଇ ଅଛୁଲ ଅର୍ଜୁନର କିଏ କହିବ ଏଡ଼ିଏ ରୋହେ ତମେ ତାର ଆଡେ କିଣି ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲେ ଆଙ୍କର ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ତମ ଗାଁରେ କେତେ ଏମିତି ଅର୍ଜୁନ ଥିବେ ନା ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ ରୋଲ କରିଛି ପରା ତମେ ତମେ କହିଲେ ଆମର ଭୁଲ ଭାରର ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି ମୋର ଶିରରେ କି ରଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି ମୋର ଶିରରେ କି ରଟି ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ହଟଇକି ରଟି ଶୁଣ ଦୂତାରେ କହିରି ନାମ ଭାରର ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି 10 ସନ୍ତାନରେ 10 କୋଟି ଉପକାର କରି ଦଶ ଉପକାର କରି 10 କୋଟି ନାମକୁ ଧାରଣା କରିଅଛି ତୋ ମୁଖ ଗଳ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଏପରି ପରିହାସ କରୁଛି ତମର ପାଇଲା କିଏ ଭାଇ ଆପଣର ପାଇଲା ହେଁ ବାପା ତମର ପାଇଲା କିଏ ମନ ମନ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲା ଏ হেলা নাই অর্জুন হেলা নাই অর্জুন হেলা নাই অর্জুন হেলা নাই অর্জুন আউ কি পরিছিলে বহু ছাইল হেলা নাই ଆଜ୍ଞା ଆରେ କଣ ହେଲା ନାହିଁ କଣ ହେଲାନି ବୋଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଦୋଷ ନାମ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାର ମନକୁ ପାଉ କି ନବ ମୋହର ମନକୁ ପାଇନାହିଁ ତମର ମନକୁ ପାଇନି ମୁଁ କହିଲେ ପାଇବୁ ହଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଭୂତ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କିପରି ମୋର ଦଶ ନାମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଅଛ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଟିକେ ଆସିବି କି ଶୁଣିବେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ନାମ 10 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବେ ହଁ ହଁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଏ ଅର୍ଜୁନ ନାମଟା ଆମର ଟିକେ ଉଷାପଣି ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ କି ହେଲେ ଆମର ଯେତେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ହୁଳ ହୋଳି ଦେବେ ଆଜିକାଲି ତ କମ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ବାପା ଭାଇ ବେଶୀ ବସୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ହରି ବୋଲ ଆଉ ତାଳି ମାରି ହେଲା ହେଲେ ମାଷ୍ଟେ ହଁ ହରିବୋଲ ତାଳି ମାରିଲେ ଯେ ହଁ ହେଲେ ମହାପୁରୁ କାଢିବ ମହାପୁରୁ କାଢିବ ମହାପୁରୁ ନ କାଳ ହଲ ମହାପୁରୁ କାଢିବ ହଁ ହଉ କାଇଁ ମହାପୁରୁ କାଢ ମାର ବୋଲ ଭଗବାନ ହରି
করুণা কোন কদুরকা তুমি কোন কদুরকা তুমি কোন কদুরকা তুমি করুছি বন্দনা তব চরণে কর তুহে ক্ষমা পারে দোষণ করিব সুদয়া বাকিঞ্চিতে মোঠার মন বিজে কর কনক দুর্গা আজ পঠে মন বিজে কর জননী কেন মর গুহারি কেন মর গুহারি তব জীবনে ভগসা কমনি তখর কমেলা গুরুছি বেড়া তব দেই ভগবতে জয় মঙ্গলা অজল কাটিব মর গলা মা মঙ্গলা অজল কাটিব মর গলা জনদেশে রহি মাতোয়ারি খাও ফল মোড় পিউ ঝরণা পানি তবে তবে ঠাকুরানী নবাতারিণী তব জ্ঞানে তবে ঠাকুরানী শুনো হে গুরু বৃত্তান্ত শুনো হে গুরু বৃত্তান্ত এ সভা মধ্যে কহিলে লাগে তুলিত এ সভা মধ্যে কহিলে লাগে তুলিত ধৃতরাষ্ট্র সেথির নিমন্ত বন্ধু বলে রাজভূম ফেরে দিতে আসে বন্ধু রাজভার দেই দুষ্ট নিবারণ বিভিন্ন গণগামী কনক সঙ্গে কহিতা না ত্রিবেণী রায় শত শুভ করব করে খাইলে সে সুমন তীরে অর্জুন নামে বন সেথি জন্মিল মিথুনা দ্বিতীয়ার দিন বৃহস্পতিবার উত্তরা ফাল্গুনী রাত্রে দেবী দেবী করতে পড়েছি দেখি শিখর খসেনি বন্ধুজে রাজম প্রথমে ঘোড়া মনে লেখ অর্জুন এবে পাইলা কি তোর মনে গোড়াবাড়ি এবে পাইলা কি তোর মহাপ্রভু ଆପଣଙ୍କ এই অর্জুন নামটা ଦେଇଥିଲେ কি জাଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ କାହିଁକି ନା ଶୋଭବଂଶ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ତେଣୁ କରି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯେ କି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା କିଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ହେଇ କିଛି ଦିନ ଶାସନ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ପଣ୍ଡୁ କଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମାନେ ତମର ମାଙ୍କୁ ଧରି ଦୁଇ ଜଣ ମାଙ୍କୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ ବୁଝିଲେ ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ କଣ ହେଇଛି ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ରୂପ ଧରି ମୃଗୁଣୀ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା କଣ କରିଥିଲେ ମୃଗ ବୋଲି ସ୍ୱର ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଋଷି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ହେ ପଣ୍ଡୁ
ତମେ ମୋର ଶୃଙ୍ଗାର ସମୟରେ ଯେମିତି ମୋତେ ସ୍ୱର ମାରି ମୋର ଜୀବନଟା ନେଇଯାଇଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ତମେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ ମୂର୍ଧନା ଫାଟିକି ମରିବ। କାର ଅଭିଶାପ? ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆଙ୍କ ବାପା ଉପରେ ପଡିଗଲା। ହେଲେ ଆଙ୍କ ବାପା ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ ରହିଲେ। ହେଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସହବାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ କୁନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବନି। ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତି କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ତମେ କାମ କର, ଯଦି ଆମର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ନା କଣ? କୁନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ସମୟରେ ମତେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଗୋଟେ ଜପାମାଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନୁମତି ହବ ଏବେଠୁ ନା ପଳେଇବ, ଆଉ ଟିକେ ରହ, 2-3ଟା ହେଲା ପରେ ପଳେଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିବି। ସେ ସମୟରେ କଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ତାଙ୍କର ମା କଣ କରିଥିଲେ? ଜପାମାଳ ଧରି କାହାକୁ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରୁ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ। କୋଉଠି? ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ। ଯୋଉ ପର୍ବତରେ ଆଜ୍ଞା 100ଟା ଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶତଶୃଙ୍ଗ। ବୁଝିଲେ ମାଷ୍ଟେ? ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଗେ ଖାଲି ନାଡା ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଭିତର କଥା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ନାଁ ଦିଆହେଲା। ଭିତରି କଥା ତାଙ୍କ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆହେଲା। ଯଦି ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ବିଲୁଆ ବେଲଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପଣ୍ଡୁ ମହାରାଜ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଫାଲ୍ଗୁନି। ଏଟା ଟିକେ ପାଲା ଷ୍ଟାଇଲ ରେ କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତି ଜୁଡ଼ାଇଲେ ଭାବିତା ଯାଅ, ବୃହସ୍ପତି ଆସି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖନ୍ତେ, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣି ଯୋଗ ପୁଣି ବୃହସ୍ପତି ମନେ ମନେ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଦୀର୍ଘ ନାମ ଦେଲେ ଫାଲ୍ଗୁନି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମିଶି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲେ? ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଫାଲ୍ଗୁନି। ବୁଝିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନାମଟା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା କିରୀଟି। ଆପଣଙ୍କୁ କିରୀଟି ନାମଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ମୁଁ ଟିକେ ହଳିଆ ଗୀତ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଦଉଛି। ହଉ ହଉ, ହଳିଆ ଗୀତ ଯଦି କରିବା ଆଜ୍ଞା ହଳ ନଥିଲେ ମଜା ଆସିବ। ହଳିଆ ଗୀତ କଲେ ହଳ ନଥିଲେ ମଜା ଆସିବନି। ତେଣୁ କରି ହଳଦୀଟା ଆଣିଛି। ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ସେ ନୂଆଳା ତୁଆ। କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଗଳ বইলা রে সর্বর অন্যায় ফলা বছর সুত দাসদ বচনে তাকু হে মধিন নির্বাত
কইলা স্বর্গর অনেক অপুরা হে আর হরিশুর রাজা চিরতে মুখ বসে বাঁধিলে বিরজা কইলা বহুরত্না ইন্দ্র দহ দেলে মুকুট গান্ধী কিরিটি নাম পুষে দেলে ମହାପ୍ରଭୁ ଭୂତ ଏଇପରି ଏ କିରି ନାମଟା ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଲେ ଏଇପରି ଆଜ୍ଞା ତିନି ଗୋଟି ନାଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦଶ ନାମ ତ ଆଉ ସମୟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଉଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶ ନାମ ଧରି ଏ ଶେଷରେ ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଦେଉଅଛି ତୁମେ ଯାଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝି କରି ଆସ ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଝିକି ଆସିବି ଯେ ହଁ ଆମର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ